update sa mga young bird natin, mga kalapatids. No? Ayun sila oh. Ayun sila sa baba. Yung kanina nandun sila sa mayan eh. Sa tinambay nila kahapon. Tambay nila kahapon dun. Doon. Doon sa may taas. Doon. Kanina nandun sila ngayon. Ayun na sila. Dito sila. Ayan. Sa may baba ng loob. Ay, kaya pala di sila makapasok. Ayun o, sarado. Sarado pala yung trapdoor natin eh, no. Lagyan natin steel matting. Tapos, papasukin natin sila. Kunin natin natin. May wagang stick, men. Pasok ulit, pasok. Suk. Doon, suk. Suk. Isa. Suk. Pasok natin. Pasok ulit isa. Yun. Pasok. Suk. Masuk na. Ison to, makulit to eh. Ulit ison to eh, opal. Yun. Pasok na sila. Yun. Pasok na sila. Masok yan. Pasok. Yun. Pasok na oh. Diretso. Sok. Suk. Ay, pumasok oh. Masuk. Okay. Sok na. Siya na lang. Tulak natin siya. Tulak natin. Suk. Okay.